तानि ओं देनान्ये न्यायस्वः सदाशिवोम् ॐ शंसजोषधेम वर्धन्तु वां गिरः व्योम्नेवां व्योम्नैर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रतश्च मे वां प्रदिश्च मे प्रियवां प्रदिश्च मे भीतिश्च मे कृतश्च मे सर्वाश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे ज्ञानश्च मे अवामसुश्च मे चित्तं च आदितं च मे वाक्च मे मनश्च मे ॐ चक्षुश्च मे शरीराणि च मे ॐ ज्येष्ठिमा च मे वरिमा च मे दधिमा च मे वर्ष्म्या च मे राघ्या च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे वृद्धं च मे वृद्धा च मे जगच्च मे धनं सुगं च मे सपहं च मे ॐ बुद्धं च मे बुद्धिश्च मे ॐ कृतं च मे बुद्धिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे ॐ तं च मे मयश्च मे प्रियं च मे अनुकामश्च मे कामश्च मे कामनश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वक्त्रश्च मे यशश्च मे भगश्च मे मित्रश्च मे वरुणश्च मे त्वां स्वाष्टाचमाइन्द्रश्च मे घाताचमाइन्द्रश्च मे विष्णुश्च माइन्द्रश्च मे अस्मिनो नमः इन्द्रश्च मे मरुतश्च माइन्द्रश्च मे विपतिश्च माइन्द्रश्च मे आघुन्द्रश्च मे रश्मिश्च मे अथाभ्यश्च अधिपतिभ्यश्च उपाघुन्द्रश्च मे अनन्तावाम् अंतर्यामश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मति च अपरश्च द्रोणकरश्च मे वायुव्यानि च मे मोतभृश्च आधावनीयश्च आग्निध्रं स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे कर्मश्च मे अष्टश्च मे दिविश्च मे दितश्च मे यज्ञेन कल्पन्तमुक्ष मे सामज मे सोमश्च मे यजुश्च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यभाश्च मे तुर्योहि च मे रस च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टश्च मे सुवश्च मूर्धा भूमिं विसुतो वृत्वा अत्यधिकसाङ्गुलम् पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भो ततो विसृज्य ग्राहकावूर्वाधाम्युच्यते ब्रह्मणोऽस्यामकमासीत् बाहुराजन्यकृतः पुरोदधस्येभ्यः